Bonjour mes chers élèves, on va voir dans cette vidéo le texte Un chien en vacances, la page 110 du livret d'activités Coquelicot CE2. Je vais vous lire le texte et par la suite je vais le traduire pour mieux comprendre et savoir répondre aux questions de compréhension. Écoutez-moi bien. Un chien en vacances. Youpi a été bien sage pendant toute l'année. Pour le récompenser, Caroline lui a dit « Tu viendras en vacances avec moi ». Et pour la première fois, Youpi voit la mer. Le voici courant comme un fou vers le beau château que Caroline a construit au bord de l'eau. Mais le château est bien fragile. Youpi court, saute et patatras, le sable s'écoule sur lui. Il peut respirer, mais il a failli être étouffé. J'ai grande envie de faire une promenade, pense Youpi. Aussitôt dit, aussitôt fait, le voici trottant museau au vent. Oh, une moule, belle moule, grosse moule, je voudrais te manger. Mais la coquine l'a laissé approcher, puis il s'est refermé dès que le museau l'a touché. Clac, il est encore attrapé. Continuant sa promenade, il voit un crabe rouge, tout rouge, qui paraît malade. Peut-être a-t-il la fièvre. Youpi voudrait bien jouer et va vers le crustacé, mais le malin s'est échappé sous un grand filet qui séchait. Pour bien terminer la journée, le petit chien voudrait pêcher des crevettes sans épuisette et aussi des petits crabes, car l'un d'eux s'est moqué de lui. Vous voyez, c'est facile. Il suffit d'avancer la patte. Attention, le rocher glisse et Youpi tombe dans l'épuisette. Les crabes sont mécontents et pincent les oreilles, la queue et le nez de celui qui veut les pêcher. Mais Caroline est une gentille infirmière. Elle a pansé le museau blessé. Youpi avait bien envie de pleurer, mais il n'a pas osé le faire. Youpi est maintenant consolé et malgré toutes ses misères, il ira encore l'an prochain passer ses vacances au bord de la mer. دونك دابا نترجم لكم هاد النص. كلب في عطلة. يوبي كان كلبا عاقلا طول السنة، لهذا كافأته كارولين وقالت له ستذهب في هذه العطلة معي. ولأول مرة يوبي سيرى البحر. ها هو ذا يجري كالأحمق في اتجاه القلعة الجميلة التي بنتها كارولين على حافة الماء. لكن القلعة هشة للغاية. يوبي يجري، يقفز، يقتحم. الرمل ينهار عليه. يمكنه التنفس، لكنه كاد أن يختنق. حقا أريد أن أذهب في نزهة، فكر يوبي. كما قال فعل. ها هو يهرول بأنفه في مهب الريح. أوه، قالب جميل، قالب كبير، أود أن آكلك. لكن المحارة تركته يقترب ثم أغلقت عليه بمجرد أن لمسها. كلاك، لا يزال مقبوض عليه. واصل سيره ورأى سلطعونا أحمر كله أحمر، يبدو مريضا ربما لديه حمى. يود يوبي اللعب واتجه نحو القشريات،
لكن الذكي هرب تحت شبكة كبيرة كانت تجف. لإنهاء اليوم بشكل جيد يود الكلب الصغير أن يصطاد القريدس. القريدس هما لي كروفيت بدون شبكة، وكذلك السرطانات الصغيرة لأن أحدهم ضحك عليه. كما ترى إنه سهل، يكفي تحريك المخلب للأمام. كن حذرا، الصخرة تنزلق ويسقط يوبي في الشباك. السرطانات غاضبة وتقرص الأذنين والذيل والأنف، لكن كارولين ممرضة لطيفة ضمدت جروح فمه وأنفه. لقد أراد حقا البكاء لكنه لم يجرؤ على فعل ذلك. يوبي الآن مرتاح، وعلى الرغم من كل هذا البؤس سيذهب العام المقبل لقضاء إجازته في البحر. D'abord, ندوزو les questions de compréhension. La première question: qui sont les personnages de ce texte? شكون هما الشخصيات ديال هذا النص؟ دونك عندنا يوبي، كارولين، la moule, les crevettes et les petits crabes. Deuxième question: où se passe la scène? فين دازت هاد la scène؟ La scène se passe au bord de la mer, donc في جنب البحر في الشاطئ. La question numéro 3: que fait Caroline pour récompenser son chien d'avoir été sage? أشنو دارت كارولين باش تكافئ الكلب ديالها اللي كان عاقل في هاد السنة؟ دونك الجواب: elle l'emmène en vacances avec elle. دونك داتو معها في إجازة في عطلة. السؤال رقم 4: que fait le chien au bord de l'eau? أشنو كيدير هاد الكلب في جانب البحر؟ شنو كان كيدير؟ شنو الأنشطة اللي كان كيقوم بها؟ الجواب: il court comme un fou saute. دونك كان كيجري بحال شي حمق وكان كينقز، يعني هذا دليل على الفرحة ديالو بالبحر. La question numéro 5: pourquoi les crabes pincent-ils le chien? علاش كانوا هادوك les crabes كانوا هاد السرطانات كانوا كيقرصوا الكلب؟ La réponse: parce qu'il veut les pêcher. حيتاش هو كان باغي يصيدهم، دونك فاش طاح عندهم بداو كيقرصوه. La question numéro 5: pourquoi l'auteur dit que Caroline est une gentille infirmière? علاش الكاتب ديال هاد القصة هادي قال لنا بأن كارولين ممرضة لطيفة؟ دونك علاش؟ car elle a pansé le museau blessé du chien. حيتاش هي اللي دارت داوات الجرح ديال يوبي في الفم والأنف ديالو، دارت ليه بونسمون يعني الفاسمة كنقولوا حنا بالدارجة. La dernière question, la question numéro 7: que souhaite faire le chien l'an prochain? أشنو كيتمنى الكلب في العام المقبل يدير؟ Donc la réponse: revenir et passer de nouveau ses vacances au bord de la mer. كيتمنى أنه يعاود يرجع لنفس المكان، يعني الجانب البحر في العطلة المقبلة وفي العام المقبل. Merci de partager la vidéo avec vos amis et de mettre un like et un commentaire. Au revoir.